U ovoj epizodi govorit ću o 5 osnovnih aktivnosti koje treba obaviti u voćnjaku u zimskom periodu. Zapravo cilj je da razbijem neke zablude i potvrdim neke istine, uostalom da odgovorim na sva vaša pitanja. Reč je o krečenju, okopavanju, đubrenju, prskanju, vezivanju protiv zečeva. Hajde prvo da odgovorim na pitanje o krečenju. Postavlja se pitanje zbog čega krečimo i kada krečimo. Struka nalaže da se kreči 2 puta godišnje u zimskom periodu i u periodu ranog proleća. U zimskom periodu krečimo iz sledećih razloga. Zbog mrazopuca. To je situacija u kojoj vaša sadnica nije prilagođena niskim temperaturama i kada se javi mraz, dolazi do pucanja kore. Zatim krečimo zbog dezinfekcije i kao fungicidna uloga kreča, odnosno prevencija nekih gljivičnih poremećaja, ali tada se u kreč obavezno dodaje sumpor, plavi kamen i so. U proleće rano krečimo zbog refleksije svetlosti, dakle tada naša okrečena sadnica, kako struka kaže, kasnije procveta i ima manji problem sa mrazom, dakle manji su gubici kod pojave mraza. Takođe, struka kaže da ako okrečite sadnicu, zečevi manje ili ostala divljač manje grizu vašu koru. Hajde da vidimo šta ja kažem na to. Kada formirate mladi voćnjak, uglavnom slušate savete ili struke ili okoline koji ima neko iskustvo, koje opet to rekla struka. I ovim zaista ne želim ni na koji način da pogazim reč struke. Ja ovde govorim o vlastitom iskustvu. I sama sam nekada krečila voćnjake zato što sam poslušala šta mi drugi govore. Ali to mi nije imalo smisla gledajući ona stoletna stabla. Jer na imanju postoje stoletna stabla koja daju i po nekoliko stotina kilograma voća svake godine, a da im niko nije prišao, niko ih nije orezao. I ne samo ta stoletna stabla, postoje stare sorte voća kojima niko ne prilazi. Njih prosto ne možeš ni da okrečiš, oni se nalaze u nekakvom delu imanja koji je zabačeno, nisu u okviru samog voćnjaka. One nemaju nikakav problem sa plodonošenjem i one su me puno naučile o tome kako zapravo treba da izgleda jedan voćnjak ili voćka koja plodonosi u skladu s prirodom. Svaka manipulacija voćem koja nije u skladu s prirodom narušava predatorski lanac. Onog momenta kada sam odbacila krečenje voća, voćnjaci su počeli da plodonose mnogo zdravije, imaju mnogo manje problema sa bilo kakvim bolestima voća i jednostavno bez nekih velikih manipulacija imam ogromne berbe. Te berbe možete čak i da vidite na YouTube kanalu. Zapravo izdvojit ću samo jedan segment ovog krečenja. Ako krečimo zbog mrazopuca, ja zaista verujem da biljke koje žive u skladu s prirodom imaju sposobnost da osluškuju prirodu i da se onda kada pada temperatura jednostavno i njihovi sokovi povlače. To sve moje biljke i pokazuju. Šta se dešava kod onih intenzivnih voćnjaka koje hranite mineralnim đubrivima? Te biljke nisu prilagođene da osluškuju prirodu. One su posađene kao vojnici, tretirane kao nekakvi vojnici i one nemaju sposobnost da se prilagode niskim temperaturama. Sigurna sam da tada dolazi do pucanja kore. Kada su u pitanju moje biljke, svake godine se obilaze voćnjaci i ukoliko se negde desi pucanje kore, kora puca ukoliko su recimo intenzivno zalivane ili intenzivno hranjene u tom periodu, tada možete samo da namažete balzamom. Dezinfekcija se ne radi u voćnjaku. Fungicidi se ne koriste u voćnjaku. Ako već koristite tretmane, koristit ćete prirodne čajeve, a o prskanju ćemo pričati u narednom delu epizode. Zato, ako želiš voćnjak u skladu s prirodom, nemoj da krečiš. Druga tehnika koju radite u zimskom periodu jeste okopavanje voćnjaka. Čak vidim na društvenim mrežama da se radi frezanje čitavog terena. Ja to nikada nisam radila, imam veliku berbu i objasnit ću vam zapravo zašto sam protiv takve tehnike, odnosno primene takvih manipulacija voćnjakom u zimskom periodu. Evo vidite ovo mesto gde ja sada sedim je mesto gde su naše voćke raširile svoje žile, odnosno korenje i mikrokorenčiće. Ja znam da se okopava da bi se
suzbila, koristim namjerno taj termin, ova trava, ali oni se nalaze u međusobnoj simbiozi sa voćem, ili se okopava da se na neki način prozrači ova površina. Vi to možete da radite na mnogo jednostavan način. Zapravo, okopavanjem vi naročito zaoravanjem uništavate mikrokorenove ovih stabala i na taj način pravite pa možda potencijalnu štetu za stabla. I na ovaj način ja ne želim da kritikujem ljude koji okopavaju. Mislim da imamo iste rezultate. I ja imam ogromnu berbu i vi imate ogromnu berbu. Ja samo pokušavam da vam kažem da pokušate da ne trošite vreme za neke aktivnosti koje vam možda oduzimaju i vreme i novac, a ne morate da ih radite. Primjera radi, ako želite da prozračite i da ujedno nahranite svoje voćnjake, samo je potrebno da posejete detelinu. Ako posejete detelinu, ona će svojim dubokim korenom da prozrači vaše voćnjake, a pritom dok je kosite malčerkama, ujedno i hranite vaše voćnjake. Na taj način vi ste zapravo rešili jedan problem, rešili ste se jedne aktivnosti, a ja znam da svi vi koji radite u voćnjacima, to je ogroman i veliki posao, nemate vremena za nepotrebne aktivnosti. Dakle, ja tu aktivnost nikada nisam radila. Uvek se radi košenje malčerkama, sve ostaje voćnjaku, sve ostaje voćkama i ovde kada ostane trava koja je potpuno smrvljena malčerkom, ona hrani vaše voćke, jer voćke se hrane u širini svoje krošnje, a ovde se spaja njihova krošnja. Treća aktivnost u voćnjaku u zimskom periodu je đubrenje voćnjaka. Naravno, voćnjake morate da đubrite. Ja sam za krečenje rekla ne, za okopavanje ne, ali za đubrenje svakako da. Ali ovde se sada postavlja pitanje kada se đubri voće. Voće se đubri u fazi mirovanja, ali ta faza mirovanja zapravo traje dugo. Voće miruje pa tamo negde krajem februara, početkom marta, zavisi od sezone, voćnjaci počinju da se bude. Najefikasnije je da vaše voćnjake đubrite upravo mesec dana od buđenja same voćke. Zašto vam to govorim? Zato što ako sada stavite stajnjak, vi ste završili ishranu vaših voćnjaka. Može se desiti da imate puno padavina tokom sezone i da se kompletno to đubrivo uništi. Takođe, ako stavite preko samih voćnjaka, odnosno na površinu stajnjaka, niste ga pokrili, vi ste kompletnu mikrobiološku aktivnost tog stajnjaka zapravo uništili, zato što je izložen niskim temperaturama. Ja znam da u većini, pa i u mom selu, stoji ono pravilo baci stajnjak da izmrzne, da ga zemlja bolje prihvati, ali kada su voćnjaci u pitanju, zaista to nije tako i govorim iz vlastite prakse. Dakle, ako želite da đubrite voćnjake, to radite u februaru. A vi imate mnogo načina da efikasno nađubrite voćnjake, a da pritom ne morate da iznosite stajnjak. A to je malčiranje, malo pre sam govorila o malčiranju voćnjaka. Zapravo, ako kosite malčerkama voćnjake, sve ono što ostaje je hrana. Ove biljke imaju takav letorast, apsolutno nisu dobile đubrivo, stajnjak ili bilo kakvo đubrivo u februaru. Prosto se čitave sezone kose i sve što se kosi ostaje njima. I još jedan način koji je mnogo efikasniji, a to je tekuće biljno đubrivo od ambrozije koji ima idealan odnos azota i fosfora. Tekuće biljno đubrivo ambrozije za voćnjake se pravi tokom čitave sezone. Možete ga staviti u sistem kap po kap, a možete ga prosto samo staviti u februar, odnosno zaliti svoju voćku mesec dana od pokretanja aktivnosti, odnosno od buđenja same voćke. I ono što je za sve vas osnovno pravilo, voćka se ne đubri uz samo stablo. Ovaj koren u samo stablo služi samo da fiksira ovu voćku. Ona se đubri na ivicama svoje krošnje. Tu se nalaze mikrokorenčići. Dakle, u širini njene krošnje. Četvrta aktivnost u zimskom periodu kada su u pitanju voćnjaci, odnosno to je period mirovanja, vegetacije, jeste prskanje voćnjaka. Što se prskanja voćnjaka tiče, imate u čitaonici recept i puno na kanalu govorim o tome kako možete čajevima da prskate vaše voćke. Zapravo, postoji zimski i sezonski tretman u biovoćnjacima. Zimski tretman podrazumeva nerazrađen tretman koji traje 3 dana. Mesec dana pre buđenja vegetacije, prosto je jednostavno. Vi ćete mesec dana pre buđenja vegetacije u februaru i da nađubrite
i da isprskate svoje voćnjake i vi ste na taj način završili svoje zimske poslove u voćnjaku. A ja savjetujem tretman juhom od preslice, bršljana, pirike. Imate o tome, kao što sam rekla, puno na kanalu. Zapravo, samo ću dati recept za tretman od preslice. Receptura je ista za sve. Možete da koristite suvu preslicu koja se može kupiti u nekakvoj biljnoj apoteci ili ste već sakupili dovoljno preslice za ove aktivnosti. 150 grama suve preslice ili kilogram sveže preslice ćete potopiti u 10 litara vode. Sve to treba da ostoji preko noći, najbolje 24 časa. Nakon toga kuvate tako da samo vri nekih pola sata. Sklonite, poklopite, ohladite, procedite. Treba da dobijete 10 litara tečnosti. Tu tečnost razređujete 1:5 sa vodom za sezonsko prskanje. Ali kada je u pitanju zimsko prskanje, nerazređeni tretman, bukvalno kupate vaše voćke. U pitanju je jak fungicid, dakle u pitanju je prirodni fungicid. 3 dana zaredom se radi zimski tretman voća, počinjete u februaru pre listanja voća. Kada je u pitanju sezonska aktivnost, radi se razređeno 1:5 sa vodom. Prskate na nekih 15 dana vaše voće, jer pazite, vi ne samo što radite, odnosno tretman fungicidima, prirodnim fungicidima vaše voćnjake, već i hranite folijarno vaše voćke zato što je sama preslica ima puno silicijuma. Silicijum podiže imunitet vaših voćnjaka. Ja vam govorim na osnovu iskustva, jer sve ono što možete vidjeti na kanalu, svaka ta voćka koju možete da uberete s grane i da pojedete je kupana čajevima. Na taj način je podignut imunitet voćnjacima, tako da voćnjaci danas nemaju gotovo nikakvih problema. Jer kada pustite prirodu da radi svoj posao, ona će ga raditi. Ukoliko stalno baštinite strahove i kažete ja ću u ovoj sezoni imati velike gubitke, vi nikada nećete preći na neke prirodne metode. Zapravo dajte šansu prirodi. Sezonsko prskanje se radi na 15 dana u tokom čitave sezone, samo ne smete prskati u fazi cveta. Dakle, prskanje svakako da, ali u februaru i čajevima. I posljednja aktivnost u voćnjaku jeste zaštita od divljači. Ovo je zaštita najviše od zečeva i srna. I ono što sam dala kao savjet jednom poštovanu koji sada podiže svoj voćnjak je da sadi u toku dana, ali da nijedna sadnica ne sme da prenoći bez zaštite. Jer verujte mi, kada radimo manipulaciju nekim prostorom, to sam ja primijetila, da uznemirimo divlje životinje. Recimo kada se, posebno ako kosite na svom voćnjaku ili ukoliko se radi bilo kakva manipulacija voćnjakom, pravi se buka ili nakon nekog velikog nevremena, to zaista uznemiri divlje životinje. Vi imate nekoliko načina zaštite. Postoje one crne folije koje se kupuju, ja njih zaista ne savjetujem zato što one privlače sunčeve zrake, dakle podižu toplotu same sadnice, ali možete da nađete bilo kakve nekakve čak improvizovane materijale koji će da vam pomognu da zaštitite svoje sadnice. Ja sam puno vremena provela u zaštiti sadnica i često sam to radila po vetru, tako da sam imala osjećaj da se neko ko odozgo to sve gleda smeje, prosto kako ja letim za tim rafijama i ovim mrežama za zaštitu. Uglavnom, imate 2 tipa mreža koje su se pokazale kao dobre i još jednu tehniku, a to je sejanje deteline oko svake voćke, odnosno savjetujem je u čitavom voćnjaku. Ako ostavite detelinu oko voćke, dakle ne pokosite je, zečevi zaista jedu tu detelinu i neće dirati vašu voćku, ali ne možete uvek da se oslonite samo na detelinu. Dakle, ovo je jedna bela mreža koja može improvizovana, nije specijalna za borbu, odnosno zaštitu od zečeva, ali je pomogla da se zaista sve sadnice zaštite. Mislim da je ovo više mreža protiv komaraca. Ne sjećam se više kako je ona kupljena, odnosno kako se vodi u tom vrtnom centru. Bele je boje, što je jako dobro. Dakle, na neki način imitira onu refleksiju, ono krećenje. Jako je dobra zaštita, odnosno ovo iritira
zečeve. Niti jedna ova mreža se nije pokazala kao loša. Sada ćete vidjeti još jednu vrstu mreže. Ovo je druga vrsta mreže koja se također pokazala kao vrlo efikasna. Zečevi nisu uspeli da je pokidaju ili probiju. Evo, kao što vidite, ja stavljam čak i nekoliko puta okrenem ovu mrežu, dakle nekoliko puta uradim samu zaštitu, jer kada su mlade sadnice u pitanju, zaista zec može potpuno da ih uništi ili čak srna. Što se same visine tiče, ako imate velike snegove, onda je potrebno da zaista visoko postavite ovu mrežu, jer potencijalno se može desiti da padne sneg, da se onda zaledi i da zec može i odozgo da skakuće. Dakle, zečevi su vrlo mudri i zaista ovi divlji zečevi nisu neke male zeke. To su ogromna bića koja zaista imaju tu negde visinu, tako da vi morate visoko da postavite ove mreže. Imala sam mnogo susreta s njima, pa o njima sve i znam. Uglavnom, kada postavite mreže, obavezno je vežite minimum na 3 mesta zbog potencijalnog vetra koji može to da razvuče i na taj način vi ništa niste odradili. Zec može da se provuče i da vam zagrize voćku sa strane. Ja se nadam da vam je ova epizoda bila od koristi. Ja sam samo pokušala da vam prenesem vlastito iskustvo, jer ja znam da ste svi jako zauzeti i da nemate vremena da obavljate sve te aktivnosti, a mislite da morate. Evo, za početak krenite sa nekom promenom, jer sklad s prirodom podrazumeva upravo promenu u sebi. Promenu koju ćete vi takvi da primenite u kompletnom svom domaćinstvu.